बाब तुझें नाव कितें? माझं नाव विशाल विठ्ठल परब. ओके विशाल बाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो बिचोली मतदारसंघात लोकसभाचो कसो आवाज आसा? सगळ्यांक खबर आसतलीच आज म्हणल्यार आज कितें चल्लें BJP आनी नॉर्थ गोवान. तरी पण म्हाका दिसता बिचोलेन एक आमी 90 to 95% BJP आहा. म्हणजे एक मेन कारण हांव तुमकां सांगूंक शकता की एक आमचो आज लोकल MLA डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये. आज हांव साळांतलो, आमी जे भायले उलोवपाचें ना की आमकां सावथूय नाका आनी खंय म्हापसाय नाका आनी कितें नाका. आमी आज उलयता आमच्या गांवांतले. हांव एक पयलीं आयज म्हणजे काल 2022 हांव एक इलेक्टेड एज अ पंच. आमी खंय पयलीं पळयल्ले एक दुसरो पॉलिटिशियन दुसरे लिडर, पण आयज आमी दोतोराची लिडरशीप पळयता. म्हणजे आज 2 वर्सां आमी पळयता आयज आमच्या गांवांत कितें जाता, आयज डेव्हलपमेंट कितें आहा तें. आनी हें सगळें कारण म्हणजे एक दोतोर. आज दोतोरान पाठिंबो दिल्या कारणान आज BJPक आमच्या गांवांत तरी आमी सांगता एक 90% आहा. आनी सगळे इंडिविज्युअल एकान एक भुरगो म्हणटात तो तरणाटो दोतोराच्या म्हणजे एक लिडर आहा म्हणून ते सगळे आयकता आनी तेंचें कामूय पळयलें डेव्हलपमेंट. दोतोराचें डेव्हलपमेंट आनी दोतोरांची लोकल लोकांचे कामां इंडिविज्युअल कामां तशीच सांगूं शकता की दोतोर हे हेतून कामान इंडिविज्युअल भितर भाग घेता आनी तो एक सगळ्या लोकलांक सपोर्ट करता. आतां तहेत हांव सांगता एक लोकसभाचें वातावरण कशें आसा? लोकसभा आमी तुका सांगता न्हू, दोतोराक लागून एक 90% 90 to 5% आमी BJP. फक्त एक दोतोराक लागून म्हणटा आमी. दोतोर आहा थिंगा तुमी आसतले? ऑफकोर्स दोतोर आहा थंय आमी. ओके. आनी खासदाराच्या हितूंतल्यान म्हाका बिचोले मतदारसंघात कितें जावचें तुमकां दिसता? खासदारान आतां आमचे आतां लोक म्हणटा खासदारान हें करूं ना तें करूं ना, पण आमी एक ताका एक रिक्वेस्ट करता खासदार कहोच म्हणजे इंडियन लोकांकडे पावचो ना. तेजें काम कितें? आतां सपोज आतां BJPचे खासदार सांगता तेजे परत तेजे ते MLA आहा, परत कोण तेंची पंचायत आहा, त्या थ्रू खासदारा येवपाचें. तशेंच आमी एक आमचे जे आतां बेजीक नीड आहा, आमी जर आमचे एक रिक्वायरमेंट आहा ते आमी आमच्या MLAक सांगूंक शकता बाबा खासदारान आमकां अशें कितें करपाक जाय, खासदारान असले प्रोजेक्ट हाडपाक जाय, खासदारा कडेन आमकां अशी हेल्प जाय. आमच्या कडेन आमी एक मिटींग अरेंज केल्ली आहा खासदारा कडेन. आमी सांगलें खासदाराक आमचे प्रॉब्लम आमचो बाबा आमकां एक तुज्या फंडांतल्यान MP फंडांतल्यान आमकां एक 2 गांवांत तरी आमचे हॉल जाय.